नमस्कार आम शक्ति खबर को स्वागत। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला नुआ अपडेट आउ मात्र 6 दिन भितर मिलिबो योग्य हिताधिकारी को टंका। यात्रा मंच रे मनोरंजन आଳରେ आउ हेबनी अश्लीलता प्रदर्शन खूब शीघ्र आसिया को जाउची ए संपर्कित एक नूतन गाइडलाइन। क्रिकेट प्रेमी को मुंडे पड़ी टिकेट रो चड़क पकेट को बाधिबो 12 बाटी मैच ओसीए उपरे दर्शक को असंतोष। डब्ल्यूटीसी ପାଇଁ योग्यता अर्जन करि परिबो कि भारत जानतु एबे कोन रहिछि परिस्थिति एबे आसंतु जानिबा संपूर्ण खबर। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला नुआ अपडेट आउ मात्र 6 दिन भितर मिलिबो योग्य हिताधिकारी को टंका। खूब शीघ्र घटिबो अपेक्षार अंत। सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ अपडेट आउ 6 दिन भितर मिलिबो प्रथम किस्तर तृतीय पर्याय सुभद्रा योजनार टंका। 20 लाख महिला हिताधिकारी को अकाउंट को टंका पठाइबे राज्य सरकार। उपमुख्यमंत्री सूचना अनुसार खारज होइतिबा आवेदनर रीचेकिंग पई कमिटी गठन होई सारिछि। समस्त योग्य हिताधिकारी को मिलिबो एई सुभद्रा योजनार टंका। ए पर्यंत गोटिए पर्याय रे 60 लाख महिला हिताधिकारी प्रथम किस्ती सुभद्रा टंका पाई सारिछंती। 1 कोटी रु अधिक महिला योजनार उपकृत हेई परिबे। जेउ मानकर आवेदन खारज होई सारिछि तार जांच में एक कमिटी गठन करा जायछि बोली कहिथिले उपमुख्यमंत्री श्री प्रभाती परिडा। केही जणे भी योग्य हिताधिकारी जेमिति वंचित न होंती ता राज्य सरकार को दायित्व बोली कहिथिले प्रभाती परिडा। तृतीय पर्याय टंका प्रदानर 15 दिन परे चतुर्थ पर्याय टंका दियाजिबो। एही टंकारे मां और भौणी माने छोट छोट व्यवसाय करिबा संग को आर्थिक स्वावलंबी होई परिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। से आउरी कहिथिले दुईटी पर्याय ए पर्यंत 60 लाख महिलांक अकाउंट को टंका दिया जाई सरिछि। महिलांक विकास आम सरकार प्राथमिकता हेबो बोली कहिथिले उपमुख्यमंत्री श्री प्रभाती परिडा। सेहिपरि तृतीय पर्याय अंगनवाड़ी कर्मी को मध्य मिलिबो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका। आवेदन करिथिबा समस्त योग्य हिताधिकारी को तृतीय पर्याय टंका दियाजिबो। सेप्टेम्बर 27 तारिख रे 25 लाख एवं अक्टोबर 9 तारिख रे 35 लाख हिताधिकारी को एई योजनार प्रथम किस्ती दिया जायथिला। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। यात्रा मंच रे मनोरंजन आଳରେ आउ हेबनी अश्लीलता प्रदर्शन खूब शीघ्र आसिबाको जाउची ए संपर्कित एक नूतन गाइडलाइन। सरकार एई प्रसंग रे चिंता करूछंती ओ खूब शीघ्र एक निर्देशावली आनिबाको जाउछंती। एई निर्देशावली अनुसार ही यात्रा कमिटी माने आयोजन करि परिबे बोली कहिसंती उच्च शिक्षा तथा भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज। किछि दिन हेबो यात्रा मंच रे नृत्य और बेंगोल रे एक अपसंस्कृति आरंभ होइतिबा देखिबाको मिलिछि। अश्लील तथा उत्तेजनापूर्ण नृत्य परिवेषण कराई अधिक दर्शकों को एकाठी करा जिबार प्रयास मध्य करा जाउछि। अन्यपटे आइटम डांसर को अश्लील नृत्य लगाम छड़ा उत्तेजक प्रदर्शन यात्रा रे अप्रीतिकर परिस्थिति मध्य सृष्टि करूछि। निकट अतीत रे एकाधिक स्थान रे उत्तेजना विशृंखला एवं विवाद मध्य सृष्टि होबार अनेक कारण रहिछि। एहाकू वरिष्ठ नागरिक बुद्धिजीवी और सचेतन तथा संस्कृति प्रेमिक द्वारा कड़ा विरोध और निंदा मध्य करा जाउछि। तथापि एकाधिक यात्रा पार्टी एवं आयोजक कमिटी ए प्रयासरु क्षांत हेउनाहांती। यात्रा होउछि आम राज्यर ग्रामांचल एक पुरातन मनोरंजन लोकप्रिय माध्यम। मात्र अश्लील प्रदर्शन कारण वर्तमान स्थिति रे सपरिवार यात्रा देखिया संभव हे पारु नाही। वरिष्ठ मंच कलाप्रेमी दर्शक वर्ग मध्य एही कारणरू यात्रा देखिया बंद करि सारिलेनी। एबे सरकार केउ प्रकार निर्देशावली आनुछंती एवं अश्लीलतार केते रोक लागिबो ताहा उपर रहिछि समस्त नजर। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। क्रिकेट प्रेमी मुंडे पड़ी टिकेट रो चड़क पकेट को बाधिबो 12 बाटी मैच। स्टाडियम रे इंडिया एवं इंग्लैंड दिनिकिया मैच देखिया पई गणिबाकू पड़िबो 1.5 गुणार दाम। आगो भली आ 600 400 किबा 700 7 नंबर गैलरी को छाड़ी देले 1 रु 6 नंबर गैलरी टिकेट दाम सीधा 1000 टंका रु अधिक। 7 नंबर गैलरी टिकेट दाम 800 टंका रहिछि। अन्य गैलरी गुरिकर दाम 1000 रु 1500 टंका मध्य रहिछि। अर्थात 12 बाटी रे गत मैच चलन रे एथर पाखापाखि 1.5 गुणा बढ़ी। दीर्घ दिन पर ओडिशा को अंतर्जातीय दिनिकिया मैच फेरुथिबारु समस्त को उत्साह थिला, किंतु टिकेट दर शुणिबा परठारु मरि जाइछि दर्शक उत्साह। गतकाली बसिथिबा स्वतंत्र साधारण परिषद बैठक रे ओसीए द्वारा धार्य करा जाइछि टिकेट रो मूल्य। 12 बाटी रे शेष दिनिकिया 2019 डिसेंबर 22 तारिख रे भारत और वेस्टइंडीज मध्य रे खेला जाइथिला। सेतेबेले 1 नंबर एवं 3 नंबर गैलरी रो टिकेट रो मूल्य 600 टंका रहिथिला एवं ताहा वर्तमान 1200 टंका रे पहुंची जाइछि। सेहिपरि 2 नंबर एवं 4 नंबर गैलरी दाम पूर्वरु 500 टंका थिला ताहा एबे 1000 टंका हुई जाइछि। 6 नंबर गैलरी 400 रु सीधा पहुंची जाइछि 1200 टंका रे। सेही परि स्पेशल एनक्लोजर 3 रु 7000 टंका, न्यू पैविलियन एंड
5 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ଏସି ବକ୍ସ 5 ରୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ବକ୍ସ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 5,000 ରୁ ସିଧା 20,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଖେଳାଳିଙ୍କ ରିହାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି ଟିକେଟ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି କମ୍ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସାଜସଜ୍ଜା, ଦୁଇଟି ପିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଏଭଳି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବାରବାଟୀରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଟିକେଟ ଦାମକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବା ପରେ ଓସିଏ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। WTC ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ କି ଭାରତ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ 3-0 ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ WTCରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ତଥା ଫାଇନାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ରବିବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ 25 ରନରେ ପରାଜୟ ସହ 0-3ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଇସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ 1999 ମସିହା 2000 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ 2-0 ହାରିବା ପରଠାରୁ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ମାଟିରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ 3-0ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। WTC ସାଇକେଲରେ ଭାରତର ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ। ଫଳତଃ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ 62.82ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 58.33କୁ ହ୍ରାସ ପାଇସାରିଛି। ଏଥିସହିତ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମ୍ପିୟନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 62.50। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ ଅଣ୍ଡରରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ 2 ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଲାଗି ଏହି ସିରିଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ WTC ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବଦଳିଗଲାଣି। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 5ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 7ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ 4ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ସିରିଜ ସୁଇପ୍ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା WTC ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 54.54% ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 55.56% ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 54.17% ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। WTC ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ପ୍ରଥମ 2 ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲର୍ଡସଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦଳକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏହିଭଳି ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।